Muna iya. Ano tawag mo sa? Well, this is a simple, ano pa rin, this water drum. Water drum? Actually, ibutang mo na ito sa may... Ari guys, oh. Ang manitsura, ya. Biyaan mo na ito May sa mga numbers. Yun. Sa may... Huli siya. May kilid daw. Maulanan siya yung gatag sa music ngayon. Grabe. No, bakit tungkol sa ulan? Mahulugan siya. Siya lang yung mahula. Okay. Gahuli siya maigo sa sang ulan. Hatag na ni Mrs. Grabe guys. Mga instrumento. Anyways guys, another episode of Storyahan na ita. Right. Ari guys, migo ko man yan guys. Ini siya, nakilala ko ni siya. Una-una ko ginakilala si Yaya. Di lasal ka man suna. Actually, wala di ko pa rin kabalo nga lasal ka gili pa rin. Pero, tanda ka perfect pitch sa una sa San Sebastian. Nung pues San Sebastian guys, perfect pitch. Isa na sa mga nauna nga mga music instrument store nga nag-open di sa aton sa Bacolod. Ano nga year, Tad? 90s to late 90s to pare. 96. If I'm not mistaken, college sa puto. Mga late 90s. Let's say mga 97, 98 mga dira-dira. Ang madumduman ko lang ha. So, basi sobra pa wala ko kabalo. Dumago ka na yung Ryan Saez, Gatukarto. During that time. Sino ba yun? Ito yung isa nga boys, ba si Kim? Oo. So kamoga ka. Si Bristo. Oo, drum na siya eh. Yeah. Remember that. Ako during that time, nung katuntut ko ito yung keyboards. That's why ko pangita ko ito, tanaw ko ito. Yeah. Doon ako yun. Ini siya guys, dito na siya bantay kung brand sa Sona sa Perfect Pitch. Perfect Pitch na brand na sa branch na sa anong franchise na siya sang musical instruments sa Pilipinas. Yeah. Sa Yupango. Tidran mga kung ikaw guys, mahilig ka mo sa banda, ang ginayang mga kung sa ano pa candy store na guys ang mga you know that's what you call a candy store sa mga musicians. Kaya na tanang musical instruments. You see the drums, the guitar, sabi mga gitara. Tanan nga pili. Drums. Oo, mo na siya, siya na dapirming katubang. Dira kami na nagkilalahay. Pero subong, sana ni guys sa mga bakod, mga perkussionista sa Bacolod. Guys, amo niya mabugal ta niya. Isa sa mga mayo gid magano, ariyo background ta guys. Kung hindi niyo makita, this is the background pa lang. Oh. Ang mga poster tanawan niyo bala. Puro perkussionista. This guy is no other than Mr. Oyeng Osmeña. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi. Storyahan na ita. Ayos! So Lasal kang laying, no? Yeah. I didn't know the whole time. Started sa Lasal way back 1976. When I got in, I was grade 3. Grade school? Oh, grade school, yeah. And then nag-graduate ko Lasal grade school, which they call it LSBIS. Lasal Bacolod Integrated School. Correct. Amo na siya. Now, pagka school ko, dira man ko nag-graduate, nag-student council president pagkarutan. Hindi dumayo. Hindi kang garo. Todo dumaan ko I was into service. Same time, I was also into sports, football, music was also there. Sino to pare ang that time? Ang president, ang gid. Ang sa school. Ang principal principal ganing si Brother John, hindi? Brother John Erquiza. Siya correct ko? Panigarilyo nga brother. Siya di ba? Siya. Kalabot kasi siya. Unagdan ko siya pare. Gapangampak kamot. May stick na siya guys. Kung makigan ka mo, iamoy mo na kamot niya, hampako niya na. Medyo stricto gito siya. So I was the first student council president of LSBIS. Kaya gin-launch ko siya. Okay. It's there in the yearbook. Wala pa sa handbook sa mga estudyante subong. At the back, there's still names there. I'm so happy pa rin. At least, may mga nalang-galan. Now, when I got into college, there we go. Well, during college, so high school graduate yung iba? High school graduate, 86. 18, batch 86. Kami ni Serge Velez. Si Serge, Louis Jean. Louis Jean, Aka mo ni Dominic? No, Dominic is younger. Dominic is younger. Abi ko mo ni Dominic. Sadya mo nga batch pare. Actually, we are going to have the 40th year next year. So, amon to ka. So we'll see. We have some 80s ka mo may panahon. Natago kami pare. 80s ka mo panahon. Yeah, si Serge, John, this mga batch ko, they're preparing that.
They have a sila may sekretos lang nga ipagwa kuno nga banda nga alin outside Manila. So you will see kung outside Manila pa? No, here in outside Manila, Bacolod. Manila. Outside Bacolod. 80s banda. 80s Matanaw to na pa rin, bakod na. Planindog libo ko ni sila, kay ila naman ni gusto. Bakod na, 80s clean. I saw it, so secret lang anay. Sakto. Isang eskwela ka pala high school, were you already into musical instruments? Yeah. During that time, there was cheering already, di ba? Siyempre. Ako ganila pa rin drum. Ang cheering sa una sa Lasal, only one drummer. There's a snare, a bass, and then a cymbal, so mega cowbell. To mostly, Amo nang kapatigas pa rin. Dugtug. Kaya ang bass ko lang ginaya. And now you have this big group, di ba? Duban. Amon to was, nag-first year kami, last, second year, last, third year, last, pag fourth year, champion. Ba? Gulpiada nga pag-champion ba? Well, amon Pila ka mo kabilog ang kapatik? Damo. Duwala kami, Jimmy. Ako, Jimmy Marinho. Ang kontra na, munto mga batch ko sa Kadimano, class of 84, may kuga to sila yan. Si Mari Teves was there. Grabe, gli yung Dr. Mike Mutilibano. Tiglit yung grupong ila, tingala. Ni George Gonzalez, buga, pati kami dugdugtak. Ikaw mo din ang music, Betso, nakapag-cheer, di ba? Mga Ricano. Would you believe, pare? Those were the product of, Sir Boots, the late Boots. Oo. Boots Portes. Okay. Diba sa sports? Si Portes. Yeah, he was the... During that time, so, ang sports na to well-planned. So, ang cheering was an additional. Kung natong t-shirt na pare magsalasal na sinibless na. Reversible na, di ba? Kung magampang bing grupo, baon mo lang yung imong shirt isuli para gampang mo basket or volleyball or whatever, football, whatever. Grabe pa rin Lasal sa una. It was a different world. Grabe to, no? It's a good memory. Kag pare, during that time, ang cheering, that was a big deal, gid. Yeah. Well celebrated, gid. Actually, kung may cheering nga competition, dumudabo, gid. Tapos ang batch gatan. Sadya lang mo. And that was the time, all boys patatuya. Correct. Nabtang ko pa na guys ang all boys ang Lasal. Ako ba? Kung wala ka mo kabalo, all boys kina yung Lasal. May maglabay ang mga chicks na sa kilid sa Lasal Avenue. Pinalugpa na yung ulo ginawa. Mga manol pare. Utay, sorry. I can recall it. Mga manol sa chicks. Torpetanan mo mga laki. Saan mo nagsugod gani, pribay sa Lasal? Doon mga 90s na vlog. Pag 86 ko, graduate as a student council, I went into college, same yapon, Lasal, nag-base ko. In between pare, I remember, tinto na nag-co-ed. Gi-co-ed, yan na nila, boys and girls. So, I was already around second year college. So, quite disappointing but good for the school nga maka-experience man bala babae. Yun ikang giro, imagine na bilog mo nga kabuhin, lalaki upod mo. But actually, ako in my opinion, nami siyang co-ed para sa akon. Yeah. Like, kung ako lalaki ko, growing up, nga, ang nabalaan ko, laki ng gintanan upod ko. Somehow, it teaches yung hindi magmanol around babae. Kabalo ka kung paano ka mo istorya sila in the right way. Jutay ka rin nyo. Ano bala kung kabalo ka mo kung ano ka mo mag-treat sa babae, dira nyo matunan eh. But during our days pa rin in Lasal, ang Lasal High School to, ginapa-integrate man to sa St. School, sa St. Joseph, it's nice man. Pero amo lang na galing, kita lang gidya ang may all boys, and then during that time, Bosco, no? Doon Bosco, I think the all boys. But sa proper Lasal gid siya. Grabe. We have a big football court with all this softball court area. It was a wide school full of pine trees. Sa mga batch nyo yan pare, during that time, nga all boys ka muna, binuyong yun, normal. Normal, We have this binuyong sa inyo. high school bivouac.
nga may habuyanay na blas ang water. Hasta nga kalauli, pinauntat kami ni Joel Bonifacio. Sir Jewel. Sir, di ba ako na sakit? tuso ni Sir Jewel. Patungkol. Grabe ni mga aking utang. Dumduman ko naman siyang bata pa ko ba? Si Papa yan na, di ba, was also in charge for the chairs of Lasal, that green and white chairs. Wala ko nakabalo. Siya to, si Papa yan to, the late Mr. I remember ang brother ni classic ba? Oh, brother ni Joel, si Kermet Bonifacio, si 80 man to, may mga ano mga tadlong ito nga mga tao yan may kung mga bago tayo fancy sila drills, but I can recall all those things, pare. It was a happy moment during high school. Nami, man guys, kung taga-Lasal ka, no? Yeah, sorry. Bayan, hindi ko bayan guys, you know. Tanan yung skulahan namin man, amulan niya kita isa swapin nga. You know, isa kami kaskulahan. And Tad, ang pinakanami to time sa ngamon Simpo, sa aton Simpo I can recall gid ang BMX days namon. Ako wala ako pare to the point nga nag-upod ko sa BMX nga grupo. Pero I was an BMX, enthusiast. di ba? I grew up with the BMX. Pare. Manol kaya suna sa skulahan kung hindi kaya kabalong sa kay bisikleta pare. Kadlawa nga na yung buta, di ka malumubay. Buta na manol si mo ba? Tapos kung Friday, at least do na-extend ang day mo sa biking, iti pagka Saturday, way na klase, mapero reko to, marampa to sa Saints ko. Mga ano na pa rin, galing ang mga sini, mga radlas, BMX bandits, bla na, mga muna suna, dala na nag-inspire sa mga bata ka gusto mag BMX, mag-grupo-grupo, bla na. And would you believe, partners, during pandemic, nakabreak ko sa baol, nag-start ang hobby ko sa old school BMX. I'll send you pictures of So, mo yung BMX ha? Ara ko pa I have around 7. Before I had 11. But when I started... Ano gawin nga grupo? Pare nga do... Team Wrecker. Wrecker? Kamu niyan, no? Kadyatoy? Yes, we had this 45... Sorry. Halos tagal-Lasal man na... 45th man na iba, diba? Yeah. 45th year, we just had this reunion a week nakita ko ago. to sa Facebook, pero si Pubong, classic na. Si Ato, hindi pa mo naman to sa litson. No? May nagdonar. Lasal naman. Lasal. Tayo, naiya. Sadya sa una, high school, grade school. Pag college, it's a different world. It's, you know, you have to think of your future, ti ano nga kursong kwaon mo. Sa Lasal ka man gyapon? Lasal. Okay, dire sa aton. I was vouching to go into arts. My sister, you know, si Kex, she was into mass communication. She told me, Uying, mas hindi mo kaya, why not go to other avenues? So I went into agribusiness management, di po ga, panguma. Sindiro. Sindiro, ko abi, pero mga classmate ko ya, mo to yung bata sa sindiro. Pero pare, during that time, pare, mga bata, usually sa mga, especially mga taga-Lasalista, mostly have sindiro, mga kabataan. Amugin man ang diretso sila agribis. Kasi sa reason nga may course nga agribis to start honestly, almost siguro 85% sang batch namon are all now into that was the glory days of sugar nga dragid nga mayugid kita. Kaya ako when my father died during high school, 15 years old pala ko tutan. He never saw me graduating sa high school, sa college. Now, I tried agribis to the fact nga medyo time kami nga no? Tilaw man ko, pero pag-graduate ko, why nang you know, hindi na namong kaya to manage because we were I graduated college pare, sorry to say, 6 years because of tanan rock and roll man tanga na. Pare, hindi ka mahuya pare, kaya ako nalawigan man ko sa college pare. Nagpilit. Kaya din na tanapat. High school gid. Bala mo during that time, laka man lang kuya kilala gid nga mga usually nga mga dungol yung nakatapos din dasig college iba. Ano gito? May saylo pag ganis kudahan ng iba. In the sense nga do in denial ko with the loss of my dad. I don't know where to go. I was into the group nga do ano man ari magko sa theater with with all these people in arts, pero ang grupo ko araman sa agribis. May grupo man sa agribis, but at the end of the day siling ko graduaton ko lang, but it took me 6 years because budlayan gi ko tad. I was really hooked
into drugs when I got into college. Okay. Yeah. Okay. At ito nagsugod gid ang bago-bago gid tulinte ang amphetamine, ang shabu. Oo. And it caught me, it caught me. I thought, nami pang sugod. Oo. Sadya ka mo. Oo. But as I go along, something doon nagabatsyag na ko nga ni man, hindi ko matapos college ko. Wow. So I went to rehab in Cebu. Na-rehab ka din? Na-rehab ko, Okay. ko po. I was asking already, di ko kaya. Went to rehab, went back to Bacolod, kneel down with my mom, asking, Ma'am, pag-graduate lang ko. Gi-graduate ko pa rin ang college, riding a bike to school. Nga ato yung second gen na to nga BMX. Lubago na. Lubago. Doon din old school na to. So, I finished college pare. Naglabot ko sa Merian pa ko gali. Oo. Imbis nga maupod ko sa batch ko sa Merian ko because I had this gitik sa tong ang ROTC tabla. Oo. Isang high school ko, adjutant ko. Oo, okay. Pag college, janitor ka, driver. Because you don't want to get into that every Sunday. So I find a way. But honestly, why na ko matagaan grade? So I took the summer and then ang accounting, ang pinakabudlay nga kay Mrs. Aragon, yung sila lakit ang ulo. Ang malango sa ma'am, agribis lang kami bla, ma'am. Oo. Di nag-aas lang, agribis lang bla. Hindi lang nga grabe. Negosyo, ganyan. Hindi kami mag-amuna. But nevertheless, nag-graduate ko gin partner. I'm so glad I graduated. Agribusiness management. May plaki ko pa rin. I'm so proud. Upod kami ni Banjo, si Banjo in-law. Partner, batch ka mo ni Manong pero upod pa tayo, at least nakagraduate kami. Amo na iya. Importante, nakatapos. Yes. Kanugod sang amo na da yung kurso na agribis. Nanguma kami ito. Pati itong buli isang baka to sa Langaluta, may artificial insemination ka man. Talantis na yan mo pare. Iyaw manok, buligya manok. Baboy. Everything was you have to know it. Kanami nga experience. So, kalingiti mo na as I went along, daw kabudlay gid sa akon, personally. Do hindi ko malang kung anong problema ko po. It was there inside that loneliness. Empty space. Daddy got lost. I mean, daddy died. May parts of life ko nga may kulang. Yeah. Nga mommy cannot give me that, even my brothers and sisters. But believe ko yan sa mga utod ko pare, grabing coping nila sa akon. Kabalo sila nga kaya mo na pero ikaw lang gid na makahimo. So, grabe partner, naka-graduate ko college, naka-ubra ko. First job ko was near here. It was a Galinical store. We pack things, we deliver. And then I went into banking, di pangkor yan. Gisip ko kwarta sa bangko, hindi ko yung bangker, gali pare. Nag-sisyagi ko sa mali. Boss, ma-resign ko. Hindi ko kalimutan. 8 hours a day inside the bank. I'm not that person. Okay. Now, I'm so happy. One day, Vicky, she's the manager of Yupanco. Muna. Ang iya nga husband niya, classmate ko, Pugi, Torres. Abi ko ato exam mo, may opening. That was perfect pitch. Amo to. So I thought pare, ang perfect pitch was the Yupanco sister branch. Galiging franchise ni Sir Jutay Lopwe. Okay. So ang manager that time, the general manager that time was Miss Ann. Ang boss ko yan, pare, babae. Tandaan na si Ann. Bigat siya. She was into everything. Ang franchise, namnyamba sa relax lang sa buhay, ubraon tala niya, gusto nila, pero maubra kita yaton, she started renting equipment. Manila, wala pa ito yung suna. Hindi ito yan pare pwede. Si Anna ito yan nakaubra. Hindi na-allow siya pare. She was allowed because at first, we started the 2 years exclusive. Nga waaya, Pero ang equipment na ginaparent niyo, wala niyo na ginabaligya. Same time, kung may mabakal, ibaligya.
Okay. At adjusted price. It was advertising. Actually, that was a smart move, ba? Diba? Kaya hindi man tanan nga mabaligya yung dayon mo. At least hindi nakikita. Kadumdum nga to, Diba? nga gatukar pa kami tuya sa Plaza Mart. Oo, tandaan Para ko na. ma-demo. Oo, tandaan ko na. Mas kadto ka sa Centroplex. Classic ko, Plaza Mart. Plaza Mart pa rin. Oo, na kinakaduan. At kung lang na escalator na nga. Oo, may parang tao, makatipon. Makatipon. Actually, At the time, ay music store nga. wala. During that time, So it was a good wala. opportunity to share. Actually, una gito siya sa Bacolod. Doon lang muklat ito tanan sa We taga even go Bacolod. to TUP, may ano to sila, no college day, tukaran man to, demo, and everything. no? Just to let everybody Makita lang to, know. nga may ara. But would you believe, in 2 days time pa rin, nag-open ang Perfect Pitch. I closed the 2 million in 2 days. Hindi ko, Sir Jutay, Sir, naka-close na kami. Ba? Hindi exempted na. Another one. Pagid. Next week pa rin, nag-2 million pagid ang store. So, meaning, uhaw pa rin ang bakulin nyo. Are these sales of instruments? In Grabe, 2 no? days time, Anong gabakala ba ng mga Damo. establishments or kung ba Church. na mga ban? Number one was usually church. simbahan. Prodyo eh. ang hobbyist dito, ang mga yung collector, makulod, sophisticated people, Well, yes. acquiring we know. high-end They can equipment, afford it. and then they can just keep it there in the Correct. house. It's a display. Nami lang taon. Manami. Especially if an expensive guitar, you can hang it on the side of your So, amo to, family room. amo tong nagpa-trigger nga daw yung sales. Well, I got out after 3 years. I was really hooked again. How long did the Perfect Pitch stay? Nga before siya nag-close down? 96. I was the last guy who closed it. That was 10 years ago. So almost 3 decades man pare. Ang tinerya? Oo. Ang lawig man ba? Yeah. I went back. Nag-sinsa ko kay Misan. Hindi ko Lawig naging na, kaya. Kay I was doing already pare sales in the morning, rentals at night. Okay. Hindi ko na kaya. So, I was into something nga ginabalance-balanse ko. Hindi gijamoy. Okay. Igo gid ko ya sa addiction ko. I was working same time. I was into a big problem already. I don't know how to handle. Kasi Ari pare medyo personal lang nga pamangkot pare. Yeah. How long were you hooked before you actually said quits? That's it. I'll be a renewed person. 87 that I started. Abog itong paglupok sa Shabu. Now 97, 2007. Almost, basta ang nadumduman ko yung recovery ko 25 years. Grabe. Subong. Sang pandemic lang ko nag-inom-inom, pero hindi ko na problema ang inom. Kabalo na ko nga. Makontrol na. Okay. Hasta lang ko na ito, kapuli ko. Correct. But honestly, pare, that 25 years, it was a great experience without anything. You can go to malls, you can go to bars without drinking. Kaya. But I'm so happy nga ang ginsudlan ko nga rehab was run by a TC, ka government. No, ya karmi nga batalyon. So medyo stricto ang pagano. Patrick gid. Trek. Laga na si Patrick do pila ka winner to. Basta kada kilid to sa mga pertahan may Patrick. Hindi na kumambal sa punta nga plido. Basta may Patrick. Tambot sino ka Patrick na. Basta he's helped me. When I got out pare, Patrick was the person who saved me. Went into the program, this NAA program. It was a small community nga pare nakunta ako bulig sa ako. They were into the caring program Which is good. Amo gid man na So kami Ang TC, after ano mo bala, after recovery, amo nang yung pinaka-crucial. my sponsor then was John Ascona. He was tutok tigid Kasi sa pare ang pinaka-turning point na pare after rehab is the relapse. Yeah, mo nang Inabalang nakatilaw ka naman liwat. Buga do, nami naman liwat do di ko mabalik ko. Uy mga muna di ba? Pero would you believe, during the time nga nagbalik ko to car, it was risky pare kay Yes. you're in the bar. I know. Inabalang ko sa amigo ko. Kaya ko na ko, basta ako gatukar ko DJ, do katintar ka gid sang tanan nga mapasadya si mo The other night, I was playing with Remitios. Si Mitch. Do kadala ka Si sa Mitch asked energy me. ka. Kaya ginopera ko nila. Ying? Kasi wala ka nagiinom. Gainom ko, pero Okay. Ying, nang mainom ka, ko,
Tapos Do ka budlay, di ba? Do ka Budlay. makambal ka puga, do ka nami to. Do Yeah, ka yeah, hindi yeah. ka nga na. Do mo na bala. pero sa Yes. bar budlay kaya abuyan ka lang to isang hotel pay God mo to, you know. Pero everyone gaso ka sadya. pero tapos ikaw automatic yun, na yan sa mind ko. Ati mayo kay makontrol mo. Kuan Mayo. kung bundakan ko ni Bosaga. Ikaw mataman. Well, sometimes ka sobra man 6 bottles. Pamba ko intoxicated na ko. Hindi na ko pwede kalakat ni karon. Okay. You know. Umugi You na know to. yourself already. I'm 58 that. No, You don't look 58. Wala na buhok pa. Uy, hindi tayo magkataon ng buhok ha. I'm 58. I know what's happening in my life. I enjoyed so much of the glamorous life, entertainment. I was into extras with Peke. Kami ni Jana, mga Pumunta pa rin, sinisigi. gaktig ka pa rin. Ang mga chimpo ni Jay Abilio, mga tiruhon, kabla patay ka na yun. Ara ka tugli. Extra. Artista ka magli pa rin. Artistahon magli. Drama. Tuwa. Okay lang na yan. But, you know, I remember, grade school pa lang ko, I was with Peke already sa Kiganay. Okay, sa Is- mga place na. Amo tong Alright, first ni okay. Peke. Now, when we saw each other, that was the first multimedia workshop na John, Eric Mati, Arik Mati. John Arceo, sino pa gid? Damo-damo sa amon pa rin we started this first multimedia. Okay. Oo. So ako at that time, mumagyapon do pa rin, hindi ko unmanageable ko mo. So I made my nagdisinsama ko sila. I have to take care of myself. Sila was into showbiz. Eric went to Manila, struggled, finding his way, and now he's a good director. Yeah. John, partner mo, would you believe, si John, nag-MD, ano na siya gani? Siya nang daw pinaka-graduate gid sa drugs. Pero would you believe pare, hindi na siya kabalo magamit. No, nag-graduate lang na siya, pero di kami man to, you know, because everything was happy. Everything was joyful. But at the end of the day, you know, you'll realize, grabe nga rekidje sa ginagyan. Pero at least pare, tanan ka mo pare, you realized. Nabawi And na mo, no? Naka-recover ka I'm mo. sad. You I'm had sad. a better life Yeah, now. I'm sad there were some friends who passed away because of that. Met accidents. They some nag-suicide man. Yeah. Depression and everything. I also had this depression pare. I was about to, you know, to end things also, but pare ang pinakagwapo, you know, amuning nami akong values. When I was into rehab, and even inside the jail, you know what's the best thing that came into my mind? The rosary, a Lasallian way of Prayer. of surviving. Minabdalam. Bisan why pare pagkaon gipangadi ko eventually may ato na ko to yung grupo sulod inambalan lang ko sa warden to ayog sigihan na to kay basig magbutak ka unsa may butak di ba basig maglagyo ka gamito nimong grupo no I graduated the rehab. Everybody was there praying also, praying for each other. Wapo pa rin kami. And until now, I still pray and thank. Tamo, binagrasyahan ko ni Lord. Bisan why nagid makibot ka lang tawgan ka. O totoo may tulukaran ka di. And that It works in mysterious ways. and never stops pa rin. Yeah. So if you have this faith, there's a chance for you to live. Basta lang, hindi ka lang magbinutig, hindi ka lang magpangawat. Duwa na lang. Ang duwa na wasag kita. Magbinutig ka sa migo mo. Dila plus duwa. Pangkalang migo mo, kung may kinalang ka, hindi ka lang Buteg. magbutig siya. Kaya everything will just be okay. Yeah. Now, I'm here in this world right now, enjoying this music, having a small hobby with my bikes. I even have an extra collections of Star Wars. Nga daw, Pero ever since, ito tanan niya daw ilig yung Star Wars. No? Doy uli, kung nangani ko, Lord, hindi na ko pagpa-continue kay Star Wars, kaya maubos kwarta ko. Mga ano, guys? Hash bros, those are small things. I have plenty of those. Hindi mabasa na to sa Piak Balay. Aba. It's an old house. Oh. So I'm trying to retrieve it. Nabuha pa rin kalugon. Gani, meron na... Wapo, damo pa ni. Damo ga collection na yan. May migo na nga gamba nga dito sa pader ko. Wapo Ikaw na pa rin. bala. Puta, very iconic pa rin ang Star Wars. Yeah. Nami, pare I'm glad nga nagadto ka di. Iti ni Pugin, way niya nga daan ka balong tao nga, sabi nila, dula na si Uying.
I have a store pare for 10 years. When I got out, Sa diin ng store mo when gani? I got out from Perfect Pitch, Ano gubra kasi mo? nagamba ko kay Miss Ann. Yung putsa na itanan, butang sa basement. Okay. I stayed there sa basement for 2 months Oo. while preparing myself to put a store. Eventually, for 2 months, nag-ayo ko kay Indayan, Miss Ann, napuway na ko. Hiling yati, okay ka lang da. Hiling ko, Miss Ann, ang ubrahon ko nga store, percussions, amo ning gusto ko sa una, nga gambal ka bla, sa sulod sang store nga, hindi kaya pwede ka tukar sa banda, kay manager ka bla sa store. So, Which actually, duduman mo tong subculture nga band. ay, oo, natundaan ko ng Mga subculture. party-party. Sakto. I was into there. Do mahana na ko to gambala si Miss Ann. Bilin subculture. Hindi ka lang Duduman ko magtukar. ng lituod. Hindi ka lang magtukar. Kaya may manage ka ka store. Ang subculture inyo to? Under to sa Yeah. It was under. Okay. Amo tong plan ni Miss Ann to to penetrate the party Yes. scene. Tapos ang equipment. Equipment, This is yeah, indoor, Perfect ginagamit Pitch. sa Perfect Pitch. Yeah. Okay. Anami nga approach. So wala problema sa banda kami gamit na kamo. Complete. Complete. Makapili kamo. Ang percussions ng way, kaya ako gina mabitbit kag makita. During that time guys, in the 90s, having musical equipments, grabe kamahal. Yeah. Not everyone can afford. Well, only families nga may amuna, medyo maka-afford. As a struggling musician, medyo budlo-budlay. Unlike subong damo na. May mga China nagasinulod, may equipment na nga mga option nga barato, damo ka na wakwaan. So, gaya branded gito ya paritanan. Duduma ko na gambal na si Miss Ann. Matukar ka, why can suminto? Mirari ko, Miss Ann. Din, ulam niya. Amo na. Ato ko kay that Nick time. Lizares. Mahal eh. Nick was the key audio. That was the first sound system that runs Aba? all Okay. events around Bacolod. Oo. Ulam ko siya. Tapos makadto kay Papay Luksen. Oo. Paps, ano ba ko kung ganay pa? Di ano mo na ito nitukaran? Duduman mong Iron Dinosaur. Katukar ko na kamisong na. Ang mga amigo ko daw. Ayun din na sir. Ayun din na sir. O, kita mo guys. O na. Ato lang may train siya ba? Ako maubog ka, atumba ka lang ang train niya, sige na hati. Ito Charlie ko. Kay Charlie. But that was a great place. I had great memories with that place. Kaluluo ito sa akon. It's one of the first, well, not really the first, pero para guro sa mga kilalahay, tabalang Yeah. Circle. nagagwa, Yeah. mga taga-Lasal, it was one of the greatest. First bar nga, no? May band, may live band, band, oh. that's why. Si Annie It was Charlie, something different during ang that style ito, mabandan yan ni Bandam na wag, huwag naman ko banda dahil lang gid. Sadya It's a to? store pare, Perfect Pitch, people come and go. O ikaw, ano banda mo? Napamangkot. Ano number tawag ito si ano kaya pangita? To saka ka mo to, tukar ka mo. Gina-audition. Then they thought pare that I was running everything Okay. with commission. No. Grabe, no? You do Why it for to free, no? it was you guys, okay. Dapat tani pa rin you could have made Gani, commission no. out of it. Ikaw ang nag-recommend. Nag-ano ko, You're no, grateful no. ka. I love so much Charlie and Anne. I don't want to jeopardize Yeah. myself. Ano yung totoo, But it's yung just tao, helping people, helping musicians to get into stage. There's a venue, you play, bayrang ka mo karon. Kung hindi ka mo mayo, next week, lain naman matukan. Kaya mayuhon. Pare, pila man lang kabilog venue so una. Pare, Kani, well, oo, ang diba? mga dunami, gina venue, Oo, no, it's Kadamo, sang kilid may mga kamino, may mga... Yeah. Mga damo na yan sa mga beer house, may banda. I met them pare from the country old folk music people to the new wave. Oh, Gito, May jazzer. May banda na sa una, pare katukar sa Iron. Nalipat ko sa ngalan nila. I think if I'm not mistaken, the name of the band was Infinite Dreams. These guys were playing new wave. Infinite Dreams. I think kabalo ka na. Okay. Basta Kasi Justin Mandulon, guru. Basta hindi ko na malipat because ang ila bukalista, gatiniin. Wait. Kasi kadugtong kasi they really, mga YouTube pa rin bangat nila. YouTube. Pare, tigas di kuha. Kasi di kuha. Ito pa rin Iron Dinosaur. Amo niyang banda. Basta magbanat, 80s new wave. Kuha, tukar mo. Pati Sige, gitara. i-recall ko lang. Tanawa ba lang kung madugduman mo pa rin. Grabe ito pa rin. That was the only output nga kung sino Basta mga lasalista, taga-Waming, taga-St. Joseph, nga mga musikero. Gasaka, gitu yan. Nagluklap dito pa rin mata ko pag tukar ng luwib. Kasi ko tigas. Dito karoon ng Infinite Dreams. I think that was the name of the band. If I clearly remember it, basta I can't forget ang ila lead singer. He had long hair, curly hair, long hair. Tapos every time na, I don't know if he was doing practice or he was playing live. Basta gatiniil. Gatiniil. Sa stage, or I don't know, gatiniil siya.
Dumanong pa si Enjoy pa rin, no? Oo, enjoy! Tandaan ko man na, oo. Vic Facultad. Oo. Sa Lasal yan, no? Oo, yeah. Galing nagpiluilo ni siya Oo. yan, then went to Manila and had his own. Grabe, no? During that time, no? Mga amo na nga time. It was a nice experience. Pero Charlie and Ann took it only 10 years. Surrender. Gambal mo siya pang... It was small eh. It was a It was a small small place. place, Gamay oh. gito siya eh. Gambal siya. Hindi na ako kakapoy do. I had very good memories sa lugar. That was... May roof deck na, di ba? Yes. Kaya nakatanda ko na, may anibersaryo sila, nakatukar kami hupod sa banda ko. Isaka. Upod namon ka di Andre lang dun eh. Okay. Ang gerege, si Wicked Tarsiers. Anong banda niyo to gani? Nalipat ka na budabo pa rin sa ngalan namon nga pag-isla-isla namon. I always remember ara gikabot. Oo. Ang nga mo to yatukar, mga party 80s, 90s nga mga music. Do amo to ngamon kay wala pa to ng uso sa Bacolod pa rin party music. Nanutahan na namon sa nagasinulod ng mga guest bands di nga nagatinukar sa quorum. Yeah. Amutong pwede galito karon sa banda ang mga Pwede, party music. Kag gamayong effect sa tawo, sa dyan ng tawo. I remember during that perfect pitch ko nga days, dito na namon napasaka ding mga Great Divide, Na sila mga na. Mulato, Sila na Great Divide, mga Passage. man. Sila na. Quorum pa to. During that quorum, Tingin ko Reverse, freestyle, may mga amo na sa mga banda. Amo na. Love to ni Miss Ann. Kaya hindi pa to, may pa to sila yung cover. Mostly party music. They pa to all sila. do their own thing. It was a party all night. I mean, sorry, wala cover. Cover gito Cover sila. tanan. Sorry guys, cover pa to Cover. sila tanan. Wala pa sila sa mga Mayo originals. Wise la original. So they were known to play cover, mga 80s, mga sa utan, wala, mga buttercup, mga kung ano. Pag siling mo yung 80, simulato, may laini siya nga genre niya. Pag Great Divide, Katanda ka to pares ang banda, nga retrospect. Retrospect, They were yeah, dressing they up. they're still You here. know, old school, Ara sa bell Manila. bottoms, Yes. polyester na mga... Ara sila gyapon sa Manila. Na wig pa rin. sila, old They're still school, there. 70s, gito sila yung band. They're May still there. wind sila gani nga section. May wind section, Puga, tigas-tigas, gito sa una eh. Nami matong quorum. Oo, during that time. During that time, May babaw to. although, ang subong ng mga banda, they're really good. Damo Yeah, gidya mayo yeah, subong. I have nothing to say. Kadamo To gidya. tell you honestly, Dabo gidya mayo. when I came, Kabalo na sila, tanan kung when I sino na came sila. back during pandemic, ito sa, amo man eh, doon nagbata man eh, amo na si Skinita kag si Oo. Crew. Oo. Do amo man na Mga sila venue pa rin. nila. Nagbalik ang music industry sa Bacolod. So Correct. I saw each and everyone striving, joining the bar gigs. Pero partner, katilaw man ko, kapoy gli. Kapoy no. Do masurinder ko sa bar. Kapoy na. Ayuin ko ka pangampo. Pero but there was a time nga na-enjoy ko man. Pero at my age, Pero you have to admit, ang pay subong mas mayo-mayo na lang during. yeah. Mas mayo-mayo ang kitaon sang musician subong compared sa una. Sa una, yung Halfway. tukar kaya sa una, do halos, do ginawal pa inom. Why ka pa nyapon? Why ka pa nyapon? Why ka play? Wala nang hapon to. TF na. Tipila. Pag puli mo, Sinsilio, bilid. Tsakto na. Pero enjoy mo Subong gabi. yan, yung ginaara. Subong at Sa least- God, ginapakaon, They ginamiti, feed. may libre inom, may They mga give extra, so kung may mga tip na whatever, management also. Sa una, ya kung magtukar ka live ya para sa venue, ya ang guwas na ito, exposure. Yeah. Go para sa Ibo, wala. Nga, pag ito wala yung sa may bayan. Ramos, bla? Ano ga ito nga open area nga, mga ilan ni Marie Chris, ano ga ni Plido. Basta daw outdoor siya, sa dalom sa billboard na subong sang sa may Ramos. Dali lang. Oo, ara na, ang ngalan, hindi ka, Oo. ang tsura sa lugar, doon ma-picture out. Pero ang sapyak, Dumay pa live, ang sapyak sinadaya kay Botch, atong Pilsiner nga ilimnan. Oo. Ang mga people nga, Sakto tanda. wayaga pamati ito kara, ito yaga pungko nga may side table, ginominom. Andito ya, amo ginato yung mga Oo, patukar sakto, nga hasta sakto. mag-aga. Sakto niya, Marie rato. Chris na dipat ko sa ngalan, ay dumago man, amo lang video brato, kaya beer, Oo. brato, pluto. Oo. Kung hindi ka lang kasaran to sa sa ilo ka lang, okay na lang, basta may happening ka lang sa Correct. ano. Hindi ka simple man na sa una, magwa sa una, mga kalantuan eh. Oo, sakto na. But now there plenty of bars coming out. Kanami pa rin yung experience. For these people nga mga bisita at outside, though kanami ng feeling May dalaan ka sila. may dalaan ka sila. Na- Malibot mamangkot sila lang ati ano din yung live scene. Oo. Ayaw, damo, pili lang. So, sala mo subong niya pag gusto ka, at least maka-beer. Kag all walks ha.
Oo. May ara, mga venues ya, barato lang yan. Oo. Video nga doon gusto mo high-end. Gusto mo do medyo All walks of- gypsy, kanto ka sa tipis. Ah. Medyo daw Sa mga downtown, damo mo na das downtown. Kurong ka. Oo. Kanto ka to sa may punta gito sa may panaat din. Bar. Oo, damo-damo. Ari ka sa GC, oh. Damo-damo. Galabay ka pa lang ang dunggan mo. Kinanan may amo-amo. Hindi kilain-lain. At tinuparay. Tinuparay lang music. Sa NGC ko. How can you enjoy? Pero puta pa rin, naka-enjoy man sila. Kagi ko na pare. Inom ka rin pare. Puta na ba sinulit? Ano niya ako pamatian man? Maski kami istoryan. Nagsinamo ay music. Oo. Ganun yan. Enjoy man sila, no? Kasi liga puta pare. Sa iyo, tanong din sila nagtibiana. Hindi pare. Gawin inagawa, may gakanta. Di mo kanta. Sa punta, tayo may ga-DJ. Ito di ba ako sa una pare, ang Golden Fields to ya, isa lang to mustunga, may bar. Ay, may una sa una. Doon lang to, no? Do show band gitu. Kaya rin pala. Ay niya, show band all night isla. Gatino para. Gatino para. Ginagawa. Imagine. Hindi ka kainsin dito. So, okay lang basta, di ba, di happy. Importante, manog maskara na daan guys. Wow. Gara naman, sadya naman I makulog. hope and play. Miyara ko, dua. Ari gali si paplata kay Sir Oyeng ang iya mga gigs. Oh, miyara ko 17. Sa October. I'm bringing up an old band nga nag-enjoy mo ko sila. We play Latin, we sometimes play bossa. Ang bossa namon mga 90s nga new wave ginabosa namon. Aba? Duting gasa. Oo. Well, it's a cell band. Ayala 17, 6:30. And then Ayala dire sa Ayala sa may fountain. Capitol Central. Okay. Okay sa may fountain. Okay. And then on the 19th, SMB. Tito Dire na sa Lacson. Kay Ryan Saez. Sa stage. Ano na, ng percussion, group lang. Hindi, that's Full band. Cell band. With may upod ka mo. Ang batukada ko yati, bao ka na mo lately, But on October 1, we're gonna launch it at Ayala. Kaya mo na yung Ayala, ginakwa sa Batukada. Pero, Okay. Batukada has been here for 15 years, pare. We're gonna celebrate next year our 15th. Pila ka mo kabilog sa We're band? only 4. Apat. But these 4, ang urig sini, ang isa to na sa Korea. Okay. Ang isa is there in La Carlota, is working also in the company. Okay. So duwan lang kami ni Nonoy. Remember mo si Nonoy? Nonoy Mirasol, this guy is the first Conguero of El Merdado. Sila ni DJ White. Oo, sa si Nonoy. Nonoy Mirasol. So, nag-upod siya sa akin nung nagpag-breakthrough to nila sa una. Nag-upod siya. Till now, we're still here, 15 years. Doing the thing that you love. Oo. Sadya, gid man magtukar, pero drums. Guys. I mean, growing up, yan, masisino nga bata na miyan. Tapos kilaan, so, nasa classroom, ginapatik-patik ka na yung lamisa mo. Pero, Ginadraman, ano mo, taginadraman na yung drum. Tuntong, ang lamisa. Lamisa, kalapad lang. Kahoy mo. Kahoy. Ginadraman eh, pero may mga maestra ka kinumod eh. So far, amo pa lang na, pero I known by next week, magulpi lang ni, you have a vacant job, vacant time, can you play this? Amo na pare. Batukada, Denegros. Batukada de Negros Percussion Group. And then may Zell Band. Amo na sadya ko sini isang grupo kay, Zell Band. Ano ngala? Zell Band. Bago na? It's an old group. This was the old group of GMT sa una nga. Grupo Maritebes. Si Toto, Richel is the singer, former singer. Now, dalanas lang ni Leandro sa una sa Berlin to nga mga din dito to represent para Philippines. Sila to nag-upod. Yeah. Then when he came home, doon nag-die down. It so happened nga when I lost my Eastline group nga Bossa Nova last year. This year lang. Nag-create mo lang ako. Hindi ko, I cannot stop playing, pare. I have to continue. Kaya amo naman lang ng jutay ko nga kasadyahan. Mayo ginaya. Sa mga banda, kung isa may mga issues, hindi mo ginamanigan. But you have to be professional in telling, okay, you can't do this anymore. Let's respect each other. Hindi lang ko gusto magbinutig tao. Kaya kung magbinutig tao, tigulang na ginaambalan mo. Honesty, guys, is the best. Yes! Even sa nga department sa life mo, hindi lang pag-ibutin. Everybody, we entertain any walks of life, any people. Music is music. Music is music, Yeah. It's general language for everyone.
Maski hindi ka mo- i-entertain ta ka mo ya, pasadyaon ta ka mo. Pero hindi sila nga nagtukar kami. Kanami ni guys ang music nila because they play dance, hindi, ang beats it's very afro do Yeah. do ka cultural ano bala do fiesta do amo na bagay gina sa mga maskara kay do ka tribal bla nga do wala bla do ka sadya Well, ang sa all beats. Bongging pa intra mato ni direktong matukada ko. Pero niya, yung mga jutay lang part, ikaw bala ka. Tigas na pare kung mag-live dance ang mga I really hope. para ka mo be sa stage may final presentation. Yeah. Upod ka mo yung live. It's up to the director. Tigas na pare. Masin ako tigas na ang taon. How I wish ka gusto That would ko, be but I'm not the director, hindi ba? Yeah, I know, pero Pero kung malawagan ko, Pare, mabay ko na kay direct. that would be a good decision. Direct, ariuma, ayuying. I remember, last ko di-share sa mo. This is the best nga experience ng Batukada. Pageant sa time ni Mayor Albi. First nga maskara pageant. We were playing not only 4, we were 10 of us pare on damo. stage. Oo. Taong tao, mardigrang. Sadya, no? So how I wish na Do mga pazil, mga To be honest, until now, Bacolod has to do something. Iyagid ang Bacolod. Correct. Ang Cell Band, do you remember, we were part of that launching. Nag-interpret kami sa music ni Madam. And that's good. Pero it's up to the organization kung What do you think about muna yung mga bagot ang mga music? It's good. Natin. It's good. But there should be... Ari lang ang ginayo ko, there should be an identity. Muna pa rin nga. Kaya hindi na pagliwat-liwaton, Yes. siya lang tradition. Yes. Example, if the foreigners come here and then they... Para matandaan lang bala. We also heard that in the States. Yeah. Why are you playing that? Okay, you followed it. Pero kung may ara ka nga, aton gin ubra, leave it to the musicians bala and So try you're to talking about nga locally made it. Hindi daan sa una. Dami man tong daan kung Ang i-merge mga mo. kay Trini Lopez to O mga nami na pare collaborate sila tanan pungkuan mayo and then have an anthem do theme na gid official theme. kaya kuya O pare. maskara. Grabe nagdako sa mugi ng music. Gani. So, hasta subong ginapangita niya sa ulo kuya pre every time mabatian kung Pare. maskara. Ya amo ginayan kasulod sa ulo. Tuduman mo lupwis to yung champion. Lagi istorya ko sa isa ko ka-vlog. Tangga yan. Katanggas yung dancer mo. Mga Sids girl to me. Oh! Okay, mga Sids girl guys ang loop. Shout out sa mga Sids girl to sa loop sa una. Mayo lang kay si Mga Mrs. 60s. Pare, mayo lang kay si Mrs. ko ay naka-intra kay Lopez, secretary man ni Guys, Sir sa Juta. Pedro. Pwede Petra kay budlay lang kay basi karon mga dancer niya. Sige, amo to guys ang maskara nga during that time guys, bata pa ko sexy to ya gali. Trini Lopez ang Yung music. swimsuit niya kaga may maskara, gasaot sa dalat. Ikaw binalaki, matanaw ka gidya eh. That's why ako in my opinion lang I'm not telling mas mayo ni siya, mo ni siya. No. Wala man sa mun. Let's sit down this time and do something. When we had that interpretation, dumatsagang kuya, kami pa yung may diferensya. Aba? Oo, kaya di nagbasto ng akings lang. Ayaw mo. No. Let's sit down before you do the launching. Let's sit down. Is this good? Are we doing good? Let's do this. Do mo na bla. Kung hindi, find some group. Let's collaborate. Yeah. Amo lang essence para sa maskara tani. Kay remember maskara during that time ni Lolo Digoy. Pagtabo sini ito sa tragedy mo. So everybody was helping each other. Everybody was helping each other to let Bacolod grow. Nga magsadya liwat. Magsadya. We're into the pinataka decades. True. Nami tani may official I'm really hoping para may identity may mark ta in international Island tani. Like pero kung Island gid man juk tay lang at like in Rio you have this Rio Mardi Gras somewhat like that but no, let's do Bacolod Ilonggo ato niya version. Galing pare, if you come to think of it, any festival music has to have with that little Latin vibe eh. May sa festival mga samba okay na yan, borrowed na pare. Okay na yan, it's always borrowed. Ay mga bula pero it's always borrowed, but you have to create it pare. But we have to have our own. Para may identity ta. Kita sinulog may aramas ng ila. We know nga, tribal for man now, this is our first learning experience sa kay Mayor Greg kay first year yan mo.
si Ian subunga simpo. So we'll see next year ba si pla makabuligay pagitanan. But let's not blame each other. Wala. I hope you get rid of that issue nga kamo to nagtukar kalaway sinyo kalaway. Gani. No. Don't think of unite that. lang taas one Ging patawag lang kami to interpret now. There should be a collaboration of artists, not only performing artists, visual artists. Tanan pa rin. Is the whole to go that big grand thing and to showcase Bacolod nga we have our own maskara. Yeah, correct. Festival gid siya nga worldwide quality bla. Mabalik ang foreigner. Babantugan sa bilog nga kalibutan. Kasadya sa festival. You can see establishments growing now because they believe nga Bacolod is one venue for festivities. So, kabay pa, let's keep the ball rolling. Kagkabay pag kasi mauntat ng mga bagyo ga sinulad Diyos ko. sa Oktubre, pare every October pare may mga kabay pang October na rin ang maskara sa ilol. Ulan ginaya pirmi. Way ko yung katanda litli yung October way ulan gina dapat sa ilol na lang sa summer to. Basa pirmi drums ko tad. Okay lang may katrabo pare October kinulan. This is the Mylar. Aring kawhide iniyaw aso lainay ni mga material nila iniyaw maulan na ni goodbye last so ang sound nila man parehas man okay grabe guys amo na nila kita nyo din guys sa sulod niya pag ito guys kumpleto mo dabo pag ito drums sulod pili lang mo shout out lang ko gamay to promote Double O is still here to serve. Ay, Iagle store, guys. If you need some percussions. Sa diin located ang Double O? Used to have it in Lasal. Now, I'm here in the house. Ay, correct. Sa Lasal. I stayed there for 8 years, pare. So, pandemic, na-crash ko. Good thing. Pare, kung kabalo lang kung ang Double O, mo gali. Basi katambay, pag ito permisi mo. Pati sa ulihin, tanbayan na to sa mga... Pastorya, patapatan. Oh, yeah. But I'm glad it's still there. Customer ko pare, it's not only Bacolod. Dapat lang, which is good. I talk to Cebuanos, to mga Tagalog, mga taga-Davao, even higher... Kasi we have social media naman. It's easy to access. Ay kanami, ang world percussions around the Philippines, the Stamboleros group, they appreciate each other. So, they chose also one time ang Double O man to serve sa ilang needs. So kanami Nami. So located ang store mo gani? It's here, just here only in GC, right in front of the Esplanades ni So, hindi na ko magpa-rent. It's been 8 years nga nagpa-rent ko. Rent ko building. So, amo ni gili dire guys mismo ang location. Dire lang na yung space. Eventually, I'll try to experience nga daw why ko rentals, makasave ko gamayo. Importante, makaserve ka pare sa kinanlanon sa mga clients nga kinanlan sa mga amo ni. Percussion, so. Mula na. Kanami sa Soriana naman guys to. Muna iya. So before makauntat kami istorya guys kay mahatag nanta kay Sir Oyeng time nga maka-shout out sa kung sino gusto ya i-shout out sa vlog ta. Yeah, grateful ko si Tados here now. Sige, alam na ito yung istorya na ito kito ka thank you boss. Thank you. More power. And then to my friends out there keeps on playing, never stop doing gossips pati never stop playing. That's normal for Filipino. Stop that chismis there. Wala na karoon mga marites kung wala na. Importante. Never stop entertaining people. If you're in your field of arts, love your craft. Never stop. And then lastly, your faith, your higher power is always there to guide you. Ako nag-graduate na ako sa tanan, but I'm still here. I still want to do a little bit of time before I end my seniority sa life. Kaya, bisa ba senior ka pa rin, never stop ya po. Yeah. To be honest, love your work, enjoy your moment, and have good friends. Correct. Very well said. Right? So once again, I would like to thank my guest, Mr. Double O. Thanks, Daddy Boy. Oyeng Osmeña. Kasadya guys, sa nga ito, istoryanay. Till next time, check him out sa mga gigs niya guys. This coming Mascara.
He's all over. May takabalo kundi na basta may mga stage ara sila. Kasi kabatik mo gado, do ka sadya daw. May kapatik-patik. Ara gina sila da. Ang kalo-kalo lang way lang kalo budlay. Gwapo kalo guys na miya mo. Identity na sa Roger. Thank you, brothers. So once again guys, this is TADFNKR. Please like, comment, follow, subscribe. Pwede share ang page on Facebook. Sumiyara man ko sa YouTube. Have a great day guys, or have a great night ahead, and stay safe. May mga bagyo naman masinulod. Hopefully tani go away lang may mga bagyo kayo na festival ta sa October. Okay, keep safe everyone, till next time, babush. Alright.